दर्शक बंधु ए कहानी भगवान श्रीकृष्णंकर जड़े विचित्र भक्त थिले जहांकर नाम थिला हरिपाल। हरिपालंकर जन्म ब्राह्मण वंशर होइथिला। से सांसारिक भक्त थिले। से भगवान श्रीकृष्ण को निजर इष्ट देवता मानिथिले। तांकरी गुणगान करुथिले आउ जड़े साधु को निजर गुरु रूप ग्रहण करथिले। गोटे दिनर कथा साधु महाराज हरिपालंक घर को आसिले। हरिपाल जी गोटे इच्छा प्रकाश करिले। से कहिले महाराज आमे सांसारिक घर द्वार रे फसी रहीछु। घर संसार जंजाल मुक्त होई भगवानंकर आशीर्वाद को प्राप्त करिबा बहुत बड़ कष्ट काम अटे। घरे रही भगवान को प्राप्त करिबार गोटे सहज उपाय मते कहि दियंतु, जहा करिबा द्वारा मते भगवानंकर कृपा प्राप्ति हेबो। हरिपाल जींकर कथा सुनी साधु महाराज कहिले, मु तुमको एमिति सहज उपाय कहिबी। गोटे दिन भगवान को तुम सह देखा करिया पई आसीबाकू पड़िबो। साधु महाराज कहिले, तुमे तो साधु संत उपर बहुत विश्वास करुच, तांकरी सेवा कर। तुमे जीवन रे जदि ए नियम को पूरा रूप रे पालन करि नेबो ताहाले तुमको भगवानकर प्राप्ति निश्चय हेबो। सबुदिन भगवानकर नाम जप करो आउ सबुदिन केही भी जणे साधु संत को खाइबाकू दियो। साधु संत पछरे भगवान सबुबय रही थांती। जदि साधु संत को संतुष्ट करिदेबो आउ तुमको साधु संत आशीर्वाद करि दियंती ताहाले भगवानंकर आशीर्वाद मिल जिवो। हरिपाल जी कहिले, गुरुदेव मु सबुदिन संत को केउठारु खोजिबाकू जिबी। ए कथा सुनी साधु महाराज कहिले, एथिरे तुमको चिंता करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। भगवानंकर कृपारे तुम द्वार को सबुदिन साधु संत आसी जिवो। सेई दिन पाखरु हरिपाल जी साधु संत मानकर सेवा करिबा पई लागिले। साधु संतों उपरे तांकर बहुत भल पाइबा होइगला। आगरु हरिपाल जींकर पाखरे बहुत सारा धन थिला। संत मानकर बहुत सेवा करुथिले। जेउ साधु संत तांको घर को आसुथिले से प्रसन्न होई जाउथिले। से एते सेवा करुथिले कि सबु साधु भ्रमण करी अन्य साधु को कहउथिले, जदि केबे थरे समय मिलिबो ताहाले हरिपाल जींको घर को जाई देखो, केमिति से निस्वार्थ भावरे सेवा करंती आउ भल पाती आउ संतों उपरे बहुत विश्वास रखती। एबे तो बहुत संत आसबा पई लागिले। धीरे धीरे हरिपाल जी को घरे एते साधु संत आसबाकू लागिले कि हरिपाल जी को घर बाहर को जिबार समय मिलु न थाए। बाहर को जिबा बंद होइगला। धन कमाइबा पई बाहर को जाई पारिले नाही। धीरे धीरे तांको पाखरे जेते भी धन थिला, जेते भी संपत्ति थिला, सबु साधु संतंकर सेवारे लुटाई देले। जेतेबे घरे किछि रहिला नाही, बाहरे दुकान रे खाद्य सामग्री उधार आनी साधु संतंक सेवारे लगाई देले। हरिपाल जींकर साधु संतंकर चर्चा चारिआडे हेबाकू लागिला। आउ दोकानी बाला भी उधार दे देउथिले। प्राय समस्त दुकान रे हरिपाल जी उधार नै नैथिले। जेतेबे उधार अधिक बढ़िबाकू लागिला, केही उधार देबा पई आउ राजी हेले नाही। जेतेबे उधार देबा बंद होई गला, हरिपाल जी चोरी करिबा पई लागिले, किंतु साधु संतंकर सेवा करिबा बंद करिले नाही। हरिपाल जींकर गाँ रे बहुत बड़ बड़ धनवान व्यक्ति थिले। हरिपाल जी भाबिले, ए लोक तो दान धर्म करंती नाही, नाई भगवानंकर नाम जप करंती। जदि सेमानंकर धन नहीं साधु संतंकर सेवा करा जाए ताहाले सेमानंकर भी कल्याण हेबो आउ साधु संतंकर सेवा भी होई जिवो। चोरी करिबा समय रे से ध्यान रखुथिले कि जेउ भक्त भगवानंकर नाम नेउथिले, पूजा पाठ करुथिले, तांको घरु कोनोसी चोरी करू नथिले। साधुंकर सेवा किछि समय पाई स्त्री को दायित्व देई देई बाहर को चली जांती आउ घर बुली देखि नियंती कि केउ घरे भगवानंकर पूजा पाठ हुए नाही। आउ राति रे जाई सेई घरे चोरी करुथिले। गोटे दिन बाहर जाई भाबिबा पाई लागिले, आजी काहा घरे चोरी करिबी। सेई समय तांकु गोटे बेपारीर घर देखागला। हरिपाल जी सेठारे जाई देखिले, सेठारे भगवानंकर पूजा पाठ हुए नाही, भजन कीर्तन भी हुए नाही। हरिपाल जी भाबिले, आज राति रे बेपारीर घरे चोरी करिबी। राति हेबा परे हरिपाल जी बेपारीर घरे चोरी करिबा पई पसिगले आउ चोरी करिया पई लागिले। जेउ बेपारी घरु हरिपाल जी जाइथिले, से बेपारी गुप्त रूप रे भगवानंकर भजन कीर्तन करुथिले। से साधु संत मानकु बहुत सेवा मध्य करुथिले। मन भितरे तांकर भगवानंकर प्रति श्रद्धा थिला। बाहर रूप रे मथारे से कोनोसी तिलक धारण करू नथिले। बेपारी जानिथिले कि
ହରିପାଲଜୀ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚୋରି କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଜୁସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ହରିପାଲଜୀ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଘରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଟିକିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବେପାରୀର ଝିଅ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ବେପାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବାପା, ଲାଗୁଛି ଆମ ଘର ଭିତରକୁ କେହି ଚୋର ପଶି ଆସିଛି। ବେପାରୀ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉ ଝିଅ, ଶବ୍ଦ କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ ହରିପାଲଜୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନଗରରେ ସେଇ ତ ଜଣେ ଚୋର ଅଟେ। ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ହରିପାଲଜୀ ଆମ ଘରକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କଞ୍ଜୁସ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇନାହୁଁ। ଏଥର ଆମର ଧନ ବି ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ତମେ ଯାଅ ଆଉ ଚୁପଚାପ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯାଅ, ନହେଲେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଉପରକୁ ଯାଇ ଶୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହରିପାଲଜୀଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ନେଇଥିଲେ ଆଉ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ କି ଏ ବେପାରୀ ତ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କେମିତିକା ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଘର ଘର ଚୋରି କରିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜଣା ନାହିଁ କିଏ ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିବେ ଆଉ ଅପରାଧ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ହରିପାଲଜୀ ଶପଥ ନେଲେ ଆଜି ପାଖରୁ କାହାରି ଘରେ ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଦର ଚୋରି ଜିନିଷ ଭରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ବେପାରୀର ଘରେ ସେ ଚାଦରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ସକାଳେ ବେପାରୀ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ସେ ଚାଦରଟି ହରିପାଲଜୀଙ୍କର। ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ସେ ଚାଦରକୁ ନମସ୍କାର କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ଆଉ ସେ ଚାଦରକୁ ପାଖରେ ରଖିନେଲେ। ସେହିପରି ହରିପାଲଜୀ ସବୁବେଳେ ସାଧୁଙ୍କର ସେବା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ହରିପାଲଜୀ ଚୋରି ଛାଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଟପାଟି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ଛୁରା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲବାଲା ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଖୁଥିଲେ କି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଲୁଟପାଟି କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କିଛି ଲୋକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ହରିପାଲଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗାଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯେତେ ବି ଧନରତ୍ନ ଅଛି ସବୁ ବାହାର କରି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଡରିଗଲେ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ମହାଦେବ, ମୋତେ ଏଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ହରିପାଲଜୀ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ଲୋକମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ କି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ନହେଲେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଚୋର ଅଛି ଲୁଟପାଟି କରିନେବ। ଏଥର ସେ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହରିପାଲଜୀଙ୍କର ଲୁଟପାଟି ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସହିତ ସେ କେବେ ବି ଲୁଟପାଟି କରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଧନକୁ ହିଁ ଲୁଟପାଟି କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରିପାଲଜୀଙ୍କର ଘରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଆଦର ସଂସ୍କାର କେମିତି କରିବେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଘରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦାନା ବି ନଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହରିପାଲଜୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ହରିପାଲଜୀଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏମିତି ଥିଲା କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାମୀ ଆଭୂଷଣ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧି ଜମିଦାର ବେଶରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତା ରୁକ୍ମଣୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଜମିଦାର ସାଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏତେ ସବୁ ଗହଣା ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧି ଆପଣ ତ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସିଧା ସାଧା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ରୁକ୍ମଣୀଜୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ କି ଏମିତି କେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖକୁ ଏତେ ଆଭୂଷଣ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମଣୀ ମାତା ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ବି ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବି କି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ଯାହା ବି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗହଣା ଆଭୂଷଣ ଅଛି ସେସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ସେଠାରେ କେବଳ ବେପାର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ରୁକ୍ମଣୀଜୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଏମିତିକା କେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଛି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଘୃଣା କରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ମାତା ରୁକ୍ମଣୀ ଜମିଦାରର ବେଶ ବଦଳାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହରିପାଲଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ହରିପାଲଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଏକ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆମକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାରା ଧନରତ୍ନ ଦେବୁ।
जमीदार रूपरे भगवान एमिति कहिबा द्वारा हरिपाल जी कहिले साधु संत माने आम घरे आसी अछंती, मते आगरु ही मजदूर पैसा देई दियंतु। जमीदार तांकू पैसा आगरु ही देई देले। हरिपाल जी तांको पत्नी पाखरे जाई पहुंची गले आउ पैसा दे कहिले साधु संतंकु सेही पैसा रे खाद्य खुआई दियो। मु जमीदार को आउ गोटे गाँव में पहुँचाई दे आसुची। आउ जमीदार को नहीं हरिपाल जी जंगल रास्ता रे जाई पहुँची गले। जमीदार पाखरे बहुत सारा धनरत्न देखी हरिपाल जी मन मन रे बहुत खुशी होई गले। आउ हरिपाल जी देखिले तांको मथारे कौनसी तिलक नथिला ना कौनसी भगवानंकर नाम मध्य जप करुथिले। जदि मु एमानंको पाखरे एसबु धनरत्न नहीं निए ताहाले विशेष किछि क्षति हबो नाही। सेही कथा भाबी हरिपाल जी गोटे स्थान रे रही गले। आउ जोर रे कहिले तुम पाखरे जो सुना गहना पिंधिछ सबु साधुंकर सेवा पाई मते बाहर करी देई दियो, नहले तमे दुई जण मो हाथरू मरी जिवो। छुरी देखाई डरेबाकू लागिले। सेमाने दुई जण सबु आभूषण गहना बाहर करी हरिपाल जी को देई देले। आउ गोटे आंगुठी मुदी रुक्मणी जी को हाथ रे रही जाइथिला। तांकू हरिपाल जी जबरदस्ती बाहर करबा पई लागिले। रुक्मणी जी कहिबा पई लागिले तू तो बहुत निर्दय अटे, मोर आंगुठी भांगी जीवो, से मदी को तू छाड़ी दे। हरिपाल जी कहिले केमिति छाड़ी देबी, एथिरे केते साधु संतंकर खाइबार भोजन आसी जीवो। एमिति साधुंकर सेवा करिबार कथा सुनी भगवान जमीदारंकर बेश त्याग करी निज रूपरे आसीगले। आउ निज भक्तों को दर्शन देले। आउ भगवान हरिपाल जी को छाती रे लगाई देले। एमिति गुरुदेवंकर कहिबा कथा सत्य हैला। आउ भगवान को से प्राप्ति होई गले। दर्शक बंधु मु आशा करिबी एई विचित्र भक्त हरिपाल जी कहानी आपण मानकु भलो लागिथिबो। तेणु दर्शक बंधु जदि कहानी आपण मानकु भलो लागिथिबो ताहले कहानीटी को बहुत मात्रा शेयर करंतु। आउ प्रथम थर पई मो चैनल ले विजिट करथिले चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। एमिति सुंदर सुंदर कहानी एई चैनल ले सुनिया पई पाइबे।